Sa sining ikanapulo kag duha nga Domingo sa panahon nga ordinaryo, sa aton ebanghelyo ang aton Ginoo nagsiling. Indi bala ang duha ka maya ginabaligya sa jutay nga kantidad? Apang wala sing isa sa ila nga mahulog sa duta nga wala nahibaluan sang inyo amay. Bisan mga buhok sa inyo ulo, gani indi kamo magkahadlok. Mas bilidhon kamo sang sama damo nga maya. Ining pulong sang ebanghelyo nagapahanumdum sa aton sang isa ka madalom nga kamatuoran. Ang tagsa ka tawo bilidhon sa panulok sang Dios. Wala sing tawo nga tama kagamay para indi niya makita. Wala sing tingog nga tama kahinay para indi niya mabatian. Wala sing kabuhi nga wala sing bili sa iya atubangan. Amo ini ang espiritu sang isa ka synodal church nga ginapanawagan ni Pope Francis. Isa ka simbahan nga nagapamati, nagakilala, kag nagapanglakaton sing tingob. Kung ang Dios nagakilala sa tagsa kaisa, ang simbahan man ginatawag nga magkalaom, magpamati, kag maghatag lugar sa tagsa kanabunyagan. Madamo na kita sang mga dokumento, dekrito, kag programa halin sa PCP2, kag sa ikatlo nga sinodo sang haro, madamo na kita sang ginplano kag ginahandom para sa pagpanibag-o sang simbahan. Apang pamangkuto naton ang aton kaugalingon, nga abala tuman gid kabudlay sa gihapon, nga ipatuman ang aton mga handom bilang simbahan. Ayhan masami ang aton panulok sa sinodo, isa lamang kakasugdanan, dekrito o kun dokumento nga nabalag sa mga libro. Ayhan kinahanglan naton pagid sang mas madalom nga pananawan sang panawagan sa pagpanibag-o, ang pagbago sang aton pamatasan, relasyon, kag pamaagi sang pagtan-aw sang aton kaangtanan sa isa kag isa bilang simbahan. Tungod kay kun ang sinodo mangin dokumento lamang, madali lamang ini malimtan. Kun ang renewal o kun pagpanibag-o mangin programa lamang, madali kita kapuyon kag matakan. Apang kun mangin kultura na naton ang pagpamati, pagkilala, kag pagbinuligay, dira magasugod ang matuod nga pagpanibag-o. Tungod sini, kinahanglan naton ang mga pamatasan nga magadala sa aton sa banas sang pagpamati, agud mabatian ang tingog sang iban, labi na ang mga yara sa sidsid sang katilingban, ang mga wala ginapamatian, ang mga kubos, kag ang mga nasakitan. Pagkilala, agud kilalahon ang dignidad, papel, kag grasya sang tagsa-tagsa kakatapo sang komunidad. Pagsaad, agud indi lamang kita maghambal parte sa misyon, kundi mapanindugan kag magpadayon sa pag-alagad. Gani sa sining pamalandong, pamangkuton naton, ano ang imo papel bilang laiko sa simbahan? So, bilang isa ka laiko, maimportante gid kita nga papel sa simbahan paagi sa aton aktibo nga pagtuo kag pag-alagad.
Ako, personally, bilang isa ka lector, kag miyembro man sang aton choir, ginapakita ko ang akon pagserbisyo sa Ginoo paagi sa pagbasa sang pulong sang Dios kag pagkanta para sa pagdayaw sa iyang ngalan. Nagatuo ka bala nga ginapamatian ka sang simbahan? So paagi sa mga ministry, pareho sang lector kag choir, may oportunidad kami nga makahatag sang amon opinyon, eksperyensya kag mga suwestyon para sa ikaayo sa simbahan kag sa mga kabataan. Pero nagapati man ako nga importante nga padayon nga mapabaskog ang pagpamati kag paghangup sa simbahan sa tagsa ka laiko, agud mas maging bukas ang pagbinuligay kag pag-isa. Paano kita mas magbinuligay bilang isa kasimbahan? Importante nga magbinuligay kita sa tagsa ka mga buluhaton sa simbahan kag hindi magpalabot sang kompetensya o kung hindi pagkaintindihanay. So kinahanglan man ang maayo nga komunikasyon, pag-ampo kag pagbilinigay sa komunidad agud mapakita naton ang matuod nga diwa sa simbahan bilang pamilya sang Dios. So paagi sa aton pag-alagad kag paghigugmaanay, mas madamo pa gid nga mga tawo ang magapalapit sa Ginoo. Gani tagsa-tagsa sa aton, pari man ukon laiko, na ordinahan man ukon ordinaryo nga binunyagan. May kay ka, may kabahin, may kaupod, may katuwang sa aton simbahan. Gani, Quidnok, ano nasubong?